अंधार आस आलोक जाओ अलिता चाष आमर बुड़े हाय फ्रेंड्स मोर आपण मानक मोर गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। दिवाली सेलिब्रेशन आमर गाँ को जाऊँगी केमी कौन दिवाली सेलिब्रेशन हम मो बाणरा काड़े छोट खई अच्छी बर्थडे बॉय ये बही हाँ देख हाँ बाहर चुए गाँव जाऊ तोर जन्मदिन मिठा पिठा टे आने दौन एवं बाण किଣା सरी जाइए बाटर जाऊे गोटे सांगटा बाटर उठे नहीं जी बैग पछन पकई दे अभी पूरा रेडी हो ब्लॉग चलছে ना से रेडी हो अच्छी तो कंटा अच्छी बाहर केते कंटा अछि तू पळानी सोई पड़ी दे ए घर खटा बन लगे की हम घर गेट उठुचु और टेकी सी तार रिमोट नहीं गलानी ये तार ड्रोन नहीं गलानी हैं बाबा ना हैं काउरिया यार से ना हैं जे छोड़े थलो सब घर को नेबे का ये काउरिया कौन किंतु रेट बिकंती को आमा से पड़ो तो एकला तो कहीं तो नहीं ये आउरी सुकीबो तुले हबो ये खाली ही सुतुले दे तापर रहिला से तुले हबो छोटो खा हबो सुतुले हेला पर तो झोटो कारखाना झोटरो आस्ते आस्ते कमी गेला को झोटरो सब होतला ये चाष कमी गलानी और कारखाना रहियो को कारखाना चाष कम चाष लॉस होचे ये सुतुली की करी छला पर रेट कितने है बिक्री होनो ना केजी तुले एडा झोटो बिक्री हेजियो ये कारखाना हो जो कारखाना झोटो केजी केते झोटो बोले इगला 50 टका झोटो केजी 50 टका क्विंटल 5000 है किलो के तो पैसा हां 50 टका पड़ा जो झोटो क्विंटल হবে 5000 माने गोटे एकर रे केते खंडा हबो झोटो बारियो एमती कोई होनी ललिता चाष बुड़े खटुआ है अंधार आस आलोक जाओ गंगा जा गया जा पाई जा
আগুনি দাস হে অন্ধারে আসো আলো করে যাও গঙ্গা যা গয়া যা পাই যা না না 40 ঘন্টা বইছি করতে হে অন্ধারে আসো আলো করে যাও গঙ্গা যা গয়া যা পাই যা 20 ঘন্টা মোটে নিয়ে যাই আমি কাকু না ভয়রা দাস অন্ধারে আসো আলো করে যাও গঙ্গা যা গয়া যা পাই যা ভট্ট দাস হে অন্ধারে আসো আলো করে যাও গঙ্গা যা গয়া যা পাই যা পাই যা পারাসুট না না বড়া বড়া না বড়া না এইটা গঙ্গা যা গয়া যা পাই যা লঙ্কা এই মঙ্গু বুড়া রেলা ডাক জোর ডাক মঙ্গু আমি যাস হে এই মঙ্গু ধরা আসা আল্লাহরে যা পাই যা এই মঙ্গু বুড়া মরি গেলে চিনা যাইছি হ্যাঁ কে সে পড়ে যাইছি না ঠাক টানা কর হচ্ছে না গঙ্গা যা পাই যা লাগে বাজি বাজি দেছো বাজি দেছো অন্ধারে রাসা আলোরে যা লঙ্কা বানা রে বুড়ি না বুড়ি কোন বুড়ি এই দুলনা রাসা অন্ধারে রাসা আলো করে যা গঙ্গা যা পাই যা সমাধি টাকা যা বাজি প্রদান টাকা না বাজি 10 টাকা আউ কি জগন্নাথ রাসা অন্ধারে টাকা কি তারপরে পাই যা এই পুরো জীবন ବାହାର କର ଟାଣୁନୁ ଇଏ ଲିଭି ଆଉଡା ଆଣି ଏଇଟା ନେଇ ଏଇଟା ନେଇ ମନେ ଆଉଡା ନେଇ ବଡ ଗୋଟେ ଦେଇ ବଡ ଗୋଟେ ଦିଅ বড় গো একাতে 4-5টা দেই দে একাতে দেখাই পকেটা পানি জালি দে জালি দো নাইতে কাই রখিব হ্যাঁ তো সাইজ করে যে কিছু জালি দে সব জালি দে সে বড় উঠা রে বড় না এই পিম্পি বানাতে না তো সুন্দর হবে কাই পিম্পি টানে ধরা ହେଲା ଲୋକ କଣ କଲେ ତା ବଦଳରେ ପିମ୍ପି ଟାଣା ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଟାଣେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ ପକାଏ ହଁ ସବୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମନ ପକାଏ ଏଇଟା ପରମ୍ପରାକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଭୋଗ ଖାଇବା ପରମ୍ପରାକୁ ଡାକିବା ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକତ୍ରିତ ସବୁ ପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ଦେଖ ତୁ ଆଇଲୁ ସିଏ ଆଇଲା ସମସ୍ତେ ଆଇଲୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ କୋଉଠି ମିଳେ ନା ଏବେ ଲୋକ କରିଦେଲେ କ'ଣ ନିଜ ଘରେ କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଏ ଟିକେ ଟାଣି ଦେଉଥିବ ପିମ୍ପି ହେଲା ଆରେ ତୋ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ କରାହେଇଛି ତୁ ଯାଇ ଡାକି ଦେଉ ତୋ କଥା ଶୁଣିଦେବ ତେଣୁକରି ଏସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କର ବାପା ମାଆକୁ କେବେ ଭୁଲ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ରାଜା ଯାହା କର ବାପା ମାଆକୁ ରଖ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କର ଆଠର ପୁଣ୍ୟ ସେବା କିଛି ତମେ ନିଆଁରେ ଆଣି ଦେଖାଅ ନା ଏଇଟା ଧପ ଦେବି এইটা ভালো লাগছে না ହଁ ସେଟା ନା ଏଗୁରା କିଛି ହବନି ବା
କେତେ ଉପରେ ଦେଖିଛୁ? ଭାଇରାଲ ହବ ମୋର ଭଲ ମାନେ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଭାଇରାଲ ହ୍ୟାଲୋ କଥା ଚିଡ଼ି ବାଣ ଲଗେଇ ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଲେ ବାଣ ସୁରସୁର ହଉଛି। ରାଜା ଭାଇ କଣ କହିବ ବାଣ ବିଷୟରେ? ଖେଳ ଖତମ। अरे रॉकेट दाओ घर राजा सीधा लगा हाथ रे पड़ो हाथ रे पड़ो सिगरेट रे कौन लगो एटा एटा पूरा हाइट जाइए सियाड़े गोटे जाइए आउटे वाला तुझ पे जिंदगानी गिरती है मेरी साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग